وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. joni fi jokkuɓe e jokkaaɓe no ɗo a yeññede seeɗa e toɓɓere kaɓe makani en ɗon fii ka soñjaaɓe nguure nden muññagol yaafo surra si ɗum feƴƴiɗe mbarno toɓɓere nde yewteten ko wiyete ko salatoran no biyi o joni ka fii jokkuɓe e jokkaaɓe yimɓe ɓen no faamu ɗen faamuji façon ji sinnama jokkuɓe e jokkaaɓe buyno naɓurde mana on e tijjani yankoɓe exemple kaari humike e kaari ko on faamu ɓuuri yaajude fewnu ɗo sinnama jokkuɓe e jokkaaɓe ko wi ko laawaɓe humon kaari no humi e kaari wayno ma no woodi ko ɓuri ɗum ɗon wonde mo himmo sabu naɓɓen jokkuɓe e jokkaaɓe ɗon kaɓe humodiriɓe ka suufiyankoɓe ɓen ɗon jannatama ibada hay hunde sina ko ɓe yettoma ya waɗa astahfirullah ma ɗum ɗo ma ya teddin o e ma ya hormin o kono ɓe ala harminande ma ɓe alama e daginande ko ɓuri hulɓinade jokkuɓe e jokkaɓen ko jokkaaɓe daginoɓe harmina ɓen tawa koɓe dagini kon noon ɓe dagini piiji ɗi hawrodira e ko Allah dagini e ko nelaɗo dagini ɓe harmini piiji ɗi hawrodira ɗi Allah harmini e nelaɗo harmini exemple joni goto kala mo landiɗa wiyeteme min ko masihabu karimi woni on ɗon sahibul madhabu ko mati bou ko jokkaɗo an wonɗo jokkuɗo madhabu on ko a jokkuɗo joni si tawi menen ko men malikiyankoɓe ɓeɗo ko safay ɓeɗo ko hanafi ɓeɗo ko ambali se naati ka programme ono salligima ka julde ka dewal ɓe innama ɗum ɗo no dagi ka maliki ɗum ɗo mustahabon inda maliki ka maliki ɗum ɗo no yiɗa kono ɓenna safayi kanko ɗum ɗo ko makruh ɓenna ka safayi ko makruhu konko maliki wiya mustahabu ɗo hunde wotere nden ɓennoyoma hanafiyankoɓen kamɓe ɗum ɗon ko mubah ko siɗa yiɗi waɗa siɗe ɗe acci ala bone ɓenna hambaliyankoɓen kam no harmini ɗum ɗo mutlak hunde wotere nden joni noon ino anda mustahil ka tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mari hunde wotere nde ɓe yiɗi ɓe añi ɓe dagini ɓe harmini hara ko wotere hakkille hay feetuɗo wata jaɓde joni noon minen de ɓay maliki no yiɗi minen min yiɗi ɓeɗa kadi ɓay safayi wi no añi min añi ɓen ɗon woni taabiɓe e makke bou par ce que ko fil islami kaka nder diina wonɗamo e jokkude joni noon ko ɗum waɗi si kamɓe ulama yani saykuɓe madhabuji ɗin ɓe sattini ken ɓe hoɗɗi leydi ɓe wi'i ta goto jokkuɓe e masi ala hay goto mo a anda kaɓe tippi ha ɓe wowli mo ɓe wowli ɗum ɓe sattini ɗum no winda e defte ɗen no wallina ɓe nayono mo ɓe wi min do wota goɗɗo wo jemban laatugalli duni taw jemban dey ko yimɓe moɓoto ene menen komin malikiyankoɓe maliki anda ɗum hande anda ɗum janggo sa fayi anda ɗum hande anda ɗum janggo sa fayi ko jannaynoɗo maliki ko jannaynoɗo oyno waɗo alaji boukar no jannigiran ɗen ɗo ɓe janniraɗe en ɗo fi e winnu kala ko watten koko alaji boukar waɗi ka waɗa kadi ko jannaynoɗo joni noon ɓe fof kadi ɓe tentini ɓe wi woto jokku men sina e masi ala mo annduɗon honto men ittimo tawa no yaadi e ko Allah e ko nelaɗo ko ɓe fof maɓe wi si men yewti ɗo on daari tawi komin yewti ko no lundi ko Allah daali ma no lundi ko nelaɗo maaki par ce que namen ma suum haray hayke komin wowli kon on geli ke joni noon si a baransike on ɗon masihabu min ko karim jokki déjà jokkanoɗo wiino tertoran ka gurdan a jokki ɗon noon ha on hewtoyi ko galbi salɓe on ne addanden nane o hewtoyi noon joni noon ka yoɓete ɗon maɗiki daroɗa inna min nami jokkunoɗa koy itabarra alladina tubiu ƴetta lajina tabawu joni noon min nami jokkunoɗa koy tawala wata yeddude min mi wino ko an mi jokki kono noon o kanko a di dalil et puis mi irrino ko adna toon jokka sina andon komi masi yaɗi dalil an o aɗa ɗon hande on to ittimi fi on no ɓe wiiri tawi yimɓe ɓe wiino jokki ɓe par ce que nassu
yani ƴiyal heɓaaki kanelaaɗo maaki simi feƴƴi jokkoye maliki ma jokkoye hanafi ma jokkoye hambali ma jokkoye shafayi sa wallini hannde 100 million sangareji ɗo 100 million a inni say ulama ɓe fu no tummodir ɓe addana en ka defte fottanaɗe ko sahih hoddoniraɗo maaki mi acciri o ɓeeɗo on 100 million a hoddida e majji ɗum no tunnowoma yonande ko andira jama on no suuma kanelaɗo maaki mi acci on jokke ɗo ka tawata alaka yedde sayuje ɗen no ɓirri kono ngol fet ko ahlul bayt fette no windi defte sellude sahih muslim nelaɗo maaki mi acciri ɓen yuusaku an udiya faw jiiba ha mi sikki tum hewti kam noddetemi-noto ɗum woni ɓe maya woni sahabaji tedduɗo filli hadis en ne Zayd ibn Argam taw lawi innomo bappa inni e bappa onon on mali onon nelaɗo on yiide ni on juulde nelaɗo ni on ñaamide nelaɗo ni on setidi e nelaɗo o inni mene nelaɗo piiji ɗi fof min wadde e bappa on mali on yiyete men seeɗa ko nanno ɗon nelaɗo no maka Zayd ibn Argam inni mi nawyi giiɗe ɗuytike haqqille ɗuytike komi nanonoɓe maka buy mi yejjiti kono hunde wotan toon nde mi yejjitata par ce que ko nden ɗon ɓe accimen e mum ɓe maako no yuusaku an udi a fawjiba no miɗo tañini tu hewti kam noddetemi-noto ɗum ko sahih muslim ɓe maaki fa inni tarikum fikum sagalayni miɗo acci an nden piiji ɗiɗi tedduɗi ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi abadan fodde ɗo jogiti ɗiɗɗiɗi o majjata ɓaawa pooma ɓe maaki kitaballahi deftere Allah nden fa hudu bi kitabillahi jogite deftere Allah nde wastamsiku bihi yani tame e mayre moƴƴa ɓe maaki wa itirati ahlu bayti e ɓeygure ande yimɓe suudu andu ɓe maaki adi nabba aniyal alimul khabiru wo anduɗo ko wirni on humpitiɗam min Muhammadu annahuma wondema qur'ana e ahlul bayti lan yaftariga ɓe addi lan nafiyatul abadi hoɗo ɓe naho ɓe fof andi lan ko riwu ɗum pooma ɓe maaki lan yaftariga ɓurane ahlul bayti seedata muk hatta yarida ha kanji ɗiɗi joloya alayya ɗi tawoyam min fil hawti ka weendu ɗi satata ha dow ɗum no e sahih muslim mi waɗi yewtere Darussalami école Fidel Castro min inni addane en ko nelaɗo acciri en ko par ce que sonko wingi ɗuɗi ɓurana e sunna kon nelaɗo acciri en terte Aboubacry Oumar Ousmane e Ali tilka ummatu ngadi halatti laha ma kasabatte wala kum ma kasabutum la tusialuna amma kanu yamaluna min hande lan yewtiri ɓawa waɗi kono ko Ali golluno ko nafay lan anda supporte Aboubacry ko Aboubacry golluno nafete goto kala no mari golle yonoji ɗum mo ɓenɗum fof ɓen mafade hoore mum joni tilka ummatu ngadi kala ɓen feƴƴiɗo enen ɗo hon nelaɗo acciri en tawi noon ɓe waɗani men tahdiɗo ka fuɗɗode wondema kala ko men yewtata koyo taw sahih Bukhari e sahih Muslim ko ma dalil heɓo ɗon heɓo kadi Qur'an enne fotti min addani en noon ko nelaɗo acciri en ko tertude Aboubacry Oumar e Ali ɓen gañino golle joni ko ene mari probléme ɓe inni nelaɗo maki inni tarikum fikum amrayni kitaballahi wa sunnati hadise lolluɗo mais inni awa holle men ko windi e Bukhari Muslim adda ɗum anna setta yata goɗɗo ni noon mbaɗa Allah reeni mo dala bawa ni waɗi 10 millions on hadise mo addu ɗon Bukhari andamo Muslim andamo Tirmidhi andamo Nasa'i andamo Ibnu Majah andamo Abu Dawud andamo ko ɗe woni sahihuje ɗen kaalu sunna ɗe jeego ɗeɗo hay goto winduɗo mo ala hadise mo ɓe windi on ko kitaballahi wa itirati ahlu bayti ko ɗum woni ka sahih Muslim ko ɗum woni ka sahih Tirmidhi ko ɗum woni ka sahih Nasa'i e fottanino ko ɗe telli ko ɗe wowli ko noon ko ɗum da e memata ɗum koye mem ko ɗe wowla o yi golle ɗen hadise kitaballahi wa sunnati ko yitande 405 hijiriya o moƴƴina ko moƴƴinaɗo contoroɗa kombo yaltinimo ko hakimum nayi saburi o waɗnani mo sanadu kadi te sanadu ala wiyaɗo ko sahabaji ɗo wowli ɓayna ya fenu baka e maɓɓe wiya tunga ala rasulullahi hombo filli ala o yafe o joni noon ko ɗum ɗanniraɗo maki mi yacciri on jogite ko honɗum hanno ɗum jogite ɓayniraɗo fiƴƴi ko honɗum hanno ɗum jogite ko angal yiɗugol Allah ka ko angal jaɓugol Allah ka ko sabu hon ɗum ko hunde wotere haɗi ɗum jogite ko ayɓe nelaɗo e yimɓe nelaɗo ɓen jogiti diina kan wiyeteɓe Banu Umayya kala ka toɓɓum yaari e telen ahlul bayti koyo ubbe hayo yaltu ɓe moƴƴini gam place am muɗum kono gonga kan hika feeñi ko mari dalil ko dano to yeeso Allah wiya
hino imamu an on tawa hersa ko iwtirɗo ɓaawo ahlul bayti yimɓe suudu nelaɗo fi on ɗum qur'ana yettike en allah prépariɓe innama yuridu llahu li yudiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko ɓen wiyete mutahharuna ko ɓen allah dani ka suratul waqiat la yamassuhu illa al mutahharun banu umayya on no filane nga ɓeni memata qur'ana sina laaɓuɗo mutahharu ka nahawu kon ko yani ko fa'ilu ka ko maful ko golluɗo ka ko gollaɗo mutahharu wona o fa'ilu o inna la yamassu illa tahirun o illa al mutahharun laɓɓinaɓe ɓen homɓe on laɓɓinaɓe ɓen ahlul bayt par ce que allah dali wa yutahhirakum tatira masson ɗon kay wona memugol ko faamugol yani famata qur'ana wolta ko nde wolta ko o fon sina ahlul bayt seede mo ngayo noon ka tawba ka bagara kam allah ne yettane ɗuma kalladi yatakhabbatuhu cheytanu min al mas o massu ɗon ko memugol koko haqqilga ɗum tuusi safe ko imam ali ɓe makono ko wonɗo taharatul mawlidi yani yiɗatami menen ahlul bayti sina marɗo jibinande laaɓu nde yani mo jibinande mum laaɓi ko on yiɗata ahlul bayti tabitina giggol ngol gonga kaɓe mari ka yani ko ɓen ɗon tum mari imamujo moynoyta min ko omi jokki tawa fena tawa yiɗa jokkiɓe ɗoɓe jokkirte ɗum hara tawa fena ɗum ɗon pep ala dalil heɓotoɗo 100 millions hannde ka marché ɗo a wi miɗo faala hadise ka sahihuje kane aɗa makuno simi feƴƴi jokke maliki ma safayi ma hanafi ma hambali wallahi a hoddaye mbuɗɗi min woli ɗum e radio min woli ɗum e radio liberté Conakry deƴƴi lew hay goto addali pré hay nokku jokke ahlul bayt nelaɗo raɓɓiniri fof ɓe maaki masalu ahlul bayti fiikum ka masalu safinati nuhin man rakabaha naja wa man takallafa anha garega ɓe maaki ɗo anndi no yimɓe suudandu wayi e mon kono laana kam wawno ka annabi nuhu noon ko waɗɗiɓe to woodaɗi ɓe waɗɗaki toon ɓe fof yoolike o hadise a yaltinnemo defte 6 ahlu sunna fillide mo wurin goɗɗo mouhallat harawi o égyptien jo kanko ɓawa windi on hadise o yiɗo anndi wasinelaɗo nandindini ahlul bayte laana kan on anndi kon waɗi ɗum o wiwgol awa kala ko rewirten allah ko gandal maɓɓe ngal ƴetteten yani ko kamɓe wawi jawnude oyni woyen fof hiɗen ka tuufanu dalala woyɗen ka baharu majjere hono noon guerdeten e wawi jawde ka baharu illa bi safina e jawe ka baharu sina e lana oyno ko ɗum nelaɗo si on noon ko sunnayankejo égyptien jo tellement gonga kan no feeñi ko on ɓirri oyni ulamawɓe ahlu sunna wattana ila moƴƴa e ƴetti hadise mo nelaɗo wolali fes hiɗen fennirde hadise mo laɗo woli kitaballahi wa sunnati e kitaballahi wetirete ahlu bayti oɗa hadise ko masum yani ko moƴƴinaɗo ɗon en ɗon nden toɓɓere ɗon taabi e mati bo ko ɗo ɓurana faandi ko sa jokkimo duwaka jokkede yani joni ino galle maɗen da falanadde courant kono fiilol ma ngol noon ngol hewtoyaka direction ka courant ji ɗin fof mooɓi ɗon est ce que ga huɓɓay anga tokkoyaki e nelaɗo aɗaka tokkore sina yaadul bayti watul buyuta min abwabiha wona haɗe dame ɗo allah faandi na ɗum hara allah kala ma natire ka damal goɗɗo wawi tufude maɗe naata yani ko ahlul bayti woni abwabullahi kamɓe on dame allah ɗen ka allah ardante o yiide ɗon joni noon a jaɓali arde ka damal ɗa konkude suudu ɗum ɓawto a naatayi an fiilol ma ngol yahaka direction ampoule ma huɓɓay ɗon e wattanayla moƴƴa taabi e mati buu kala tawɗo na e ahlul bayti o ɓaari o hewtoyi ko mun gati koko taƴi wallahi koko taƴi par ce que dalil ala ɓe fof ɓurane sunna men jokki oɗa men yewtunoyni o kala ko woni alyawma bada alyawma akmaltu lakum min memata ko bid'a sasa amadou bari oyni wo ko kala ko woni ɓaawo alyawma akmaltu lakum min memata ko hakkude gilande ma allah jippini gra ha o jippini alyawma akmaltu lakum woni hakkude ɗo ko men haaja men haalu sunna men ko ɗum ɗon kono ceerno ɓayme hekka fende débat men inni kon joni noon ko mazhabo mo won ɗon woni min ko maliki yankejo min ni maliki ko hakkude gra e alyawma akmaltu lakum ari ka ko ɓaawa toon tawi alaka ƴiƴƴi fof diƴƴi tawi alaka ɗum maliki yaali sahaba nafere o tawe alyawma akmaltu lakum alyawma akmaltu lakum ko ari nelaɗo ɗo wuuri maliki gonde tumari diƴƴi lew salum fof diƴƴi tawi indu meɗen e ñamata ko harmi tawa ɗawatti binidi ɓeere ka jiifa joni falaka wonde ɓawa toon kono ko maliki mi jokki maliki gonde tumari ɗon ko probléme moɗonaɗo ɗiɗi koɓe jangganen ɗo joni wondema yoga e sodna emen ɓe ko fitina kono si en yaafike en muññike en surri on soñdia nelaɗo naɓimo
nelaɗo naɓi probléme ɓe nguure ko goɗɗo naɓaɗi tawa hoore leydi nelaɗo naɓi soñdia hakkude mum e sonnaɓe muɗum ɓe wiyata ɗen ye ƴettu feccere dina e mum ko ɓen tun Allah daali piiro mon ngo mi yahay badiri e sofude uudi e sofude tabuka e sofude ko Allah daali ko jahiduɓe an fof ko wam waali ko yahe wakkiloro jawde dañe wonkiji ɗi kono o gueɗeɗa Allah wiye gueɗe o mi yahay yumma Aïssa yumma Hafsa ɓe combatino nelaɗo ha nelaɗo eggi ka galle mum yehi waloye cuuru sera mum so daari Sayou Boukari mo filli cuuru sera mum lewru iɓe walo tan gata e peliji saynamaɗo ari tawiɓe ɗo mo wi kanko tigi umaɗo o mi batte peliji ɗin ka ɓecce nelaɗo tellement son jaka galle hono Allah wi wa in tazahara alayhi si on wallodiri e hoore makko fa inna allaha mawlahu wa Jibril wa salihul muminina wal malaikatu ba'da zalika zahira mono say ko bello ko honnuge guere ni Allah wi mi aray guere o Jibril aray julɓe moƴƴuɓe ɓen aray malaikaji luttuɗi aray piiruɗugo rewɓe ɗiɗo son jaɓuray o nelaɗo acciɓe ɗon sertale maɓɓe fii ɗum muñide ɗon e maɓɓe ha nelaɗo feƴƴini nelaɗo waɗi mande he goɗɗo e mawɗon bare ɗi ma'ul haw abu hekkoya e mo taw kombo yumma Aïssa Dialli ɓe maki ha woopa an nelaɗo feƴƴi Aboubacry Oumar Ousmane feƴƴi Imam Ali ari mo tawata yumma Aïssa no añuno ɓuuri kala ko añete o kanko tigi o wi mi wata wolde inde makko nden ɗon andi kombo mo sekkino nelaɗo koɓe nawni nabugol ɓe ka suuduɓe waalo ko Abbas e goɗɗo goo ɓenni hombo non non wata wolde inde on ɗon Ibn Abbas wi ɗon andi kombo yumma Aïssa ronke wolde ndu min ko Ali wata wolde inde makko eyi koɓe forme guerre 25 000 combattants selon ko Nour Laboussari firdi kon docteur Sunna guruji noga e jogo combattant piirdogo Seydina Ali Basaral Irak ɓe haɓe yolli ka cangol bareɗi ni yalti ka ndiya sonki kanofi maɓɓe ɓe ma konno ɗo wiyete ɓeyni ko ɗo wiyete mawla o nattela nelaɗo wolno goɗɗeɓe bareɗi hekkay mo nelaɗo ma kono Allah dandomo bone o jakko min Talhat Zoubair ɓeyni naɗon ni ɓeɗayni ma hen naɗon ni o continue ko kanko e worɓe yaadi guere on Allahu akbar ndaade hikma Imam Ali alayhi salam sallu ala Muhammad wa ali Muhammad ɓe waɗi guere on kanko woni chef de guerre on kanko Imam Ali ko chef de guerre ko yeeso wonta na jooɗe koye tilli sor yamira ɓe domini ɓeeɗa ɓe waawi ɓe ono waɗɗori no armore no wari hawta e Aïssa ka tilli so mum Aïssa maapi o wi Aïssa a yalti Madina ko a yedduɗo Allah kono Allah wi ono sondame ɗaɗo men wa qarna fi buyuti kunna Allah ko wi koye won ka cuuɗi mum waɗɗoɗa Irak Madina an e worɓe aron Irak piiro ko ɗum Allah wima yawnu min mitta rewɓe ko natte Imam Ali ndaari sonnaɓe sahabaɓe rewɓe ɓen koye natten mo kanko e worɓe ardi min ko kanko min rewɓe mi natteta mo mi horma nelaɗo mi talema hay so anga yitti joma gande wula alu sunna ɓe wii ɓayde wimma e sa hewti ɓe rinɗino e 90 ndarugo si Allah accanay ɓe haɓi de imam zamanu maɓɓe o ko son jaaɓe e nguure no raɓɓindine mbayi ha yo mudugue nelaɗo naɓuno koye anda feccere donc haray ɓe wondino saabu siyasa yani fi wahadatu islamia wota lanco koɗo fof no andano ndaare Boukari moƴƴa nelaɗo waɗa kutuba gayni kupi kutuba on ɓe maake ala ha hiyal fitina ɓe sappi suudu yumma Aïssa ɗum ha hiyal fitina o huna yetulugarno cheytan winde Boukari ɓe nino ka nambara woni ko ɗo alaɗo cheytan no fuɗata ɗo no Sayou Boukari no Sayou Muslim wonir noon le feƴƴugol maɓɓe fitnan ko ɗon immori ko kanko wi ware Ousmane kanko yumma Aïssa o yaltin dolokum nelaɗo mo wi dolokum nelaɗo ko giɗɗali Ousmane sansi sunna nelaɗo igutulu nasala ɓe noddiri sayidna Ousmane inde yahudiyankeji no wiyete nasala ɓe armi ɓe formi groupe fi wargol Ousmane ɓe ye Makka Ousmane wara ɓe welti ɓay ɓe nani bimɓe nde ɓe nani Imam Ali lon tike ɓe wata marsude Ousmane ko wara ko ma tefe fi mum donc haray donc ɗe wawi daraɗe ɗon amma salasala nabi nelaɗo maki la tusallu alayhi salatul batara ndaare probléme heɓude ngo wota on juule an julde taƴu nde barki ala e mum ɓelandinaɗo ama salatul batara nelaɗo maki an taɓuɗo allahuma salli ala muhammadin wa taskutu bal ɓuuɗu allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad nelaɗo makko tan juule a julde nde ala barki ɓelandi ko noon wo ko juulugol e am min tun hara wattali ɓengure ande banu umayya resisi ɗo moƴƴa ɓeyni ali muhammad ittata toon par ce que ɓe falaka ali muhammad ɓeyni sallllahu alayhi wa sallam wi ɗum windaka defte so tawiɗe sallllahu alayhi wa alihi sallllahu alayhi wa sallam da defte ɗe fof
sallallahu alayhi wa sallam salatul batra wona wolede salatul batra Allah e siri waɗi yewtere ka radio ko andita chaînedirita chiyajo e sunnajo siɓe julde neraɗo wattatawa sahabiɓe walla ɗum ka radio ɓe gayni tum ɓe accite antenne e ceerno ɓeni fala ɗo e noddu min aɗo hawri gayni ko maɓɓe fala noddu tan composi numéro allo assalamu aleykum ɓen aleykum salam wimi yo allah men moƴƴade men sendira siya sunna wiɗon de ko honto wosiyaɓen ko sallllahu alayhi wa alihi ma ɗum kamɓe ɓe wattatawa sahabi allahuma salli ala muhammadi wa ali muhammadi ɓe wattatawa sahabihi ko ɗum anditta ko siya noon enen sunna noon enne allahuma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ko ɗo woni haqiqa min ni sasi wallidire min naami siyajo goy min komi tijjani yankejo kono wallidire min baske mbeɗen salatul fatiha men o wa sahbi ala toon jartu kamari o wa sahbi ala toon o ni yeɗin ko bidiyaji noon ɗi tetto ɗum laawi suufiya min ne a d' accord salatul ibrahimiya mo nelaɗo jannuno sahaba e mi yalta wa sahbi ko boukari woni ñande allah jippino inna allah malaikatu sallu ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallim taslima hakke gol ma ɓen sahaba en ɓe calcule hon nelaɗo juulirte ko yendata wiye mouhammadou a kuɓat ko on ɓen ɗum noon ɓay marjel kubra onno ɗo nelaɗo may landudemo ɓe a ñaɗo maki uulu wiye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad min usa so wattuno ñande wa sahaabi oyna est ce que na siyajo wi mina toon ko haqiqa wonde dakkude est ce que watno saabi ko honum hanno nelaɗo wiya wa sahaabihi ko sahabay wona wiyede juule ali mouhammad kono kadi wiyta juule hoore mum ɗum ɗo ko moƴƴina ɗum gani nga noon ko muhammadin wa ali mouhammad on tuma wayni o ahlul bayte sahaba no koko goto wimi fotata wimi juuli e nelaɗo no andirɗa no woni allahuma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mi awa wayliti ko min ko mi andi ko allahuma salli ala muhammadi wa sahbihi wa alihi o yona noon ko alihi wa sahbihi mais ko ali on hikke mouhammadou andi kamɓe ɓuuri ko sahaba wiya yo juuɗe ali mouhammad awa sallllahu alayhi wa sallam ko salatul batra ko julde nde ala barki nel allah jaɓatande few nelaɗo no haɗi nde sunnayankejo no windi ɗum waɗi jumla no inne o ibnu hajarul haytami deftere wiyete sawaibul muhriga ko salatul batra woni sallllahu alayhi wa sallam anton e wattana ila moƴƴa ali mouhammad wona joggo yankeɓe wona ala yankeɓe wonaɓe ɗo koɓe ko ƴiƴa mouhammad sa añiɓe añi mouhammad sa sikki ali mouhammad ko siyaɓe a sikki fenade ali mouhammad ko jokketeɓe ko jokkoɓe ɓe wiyete siya kamɓe naɓe siya dey sa añiriɓe inde siya a perdini hoorema ɗum faami donc kamɓe koɓe jokketeɓe ko jokkuɓe ɓen wiyete siya ko jokkuɗo annabi ibrahima jokkuno annabi nuhu allah daali wayna min chi'atihi la ibrahima donc haray koye gandu wa aali on ko lafili ko banu maye ittani en ko ɓe ittani en kon noon no ɗuuɗi on yaafoto donc haray wata wolde fof hannde en darto waɗa ɗo allahuma salli ala muhammadi wa ala alihi وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا